नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी USA इस्लामाबाद से। आज हमारे साथ सीनियर साफ़ी सैफुल्लाह सैफ साहब मौजूद हैं और आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे पाक भारत जंग के हवाले से। सैफ साहब, क्या कहते हैं, पाक भारत जंग होगी या नहीं होगी, और क्या दोनों मुमालिक इसके मुतमिल हो सकते हैं? सरदार साहब देखें, पाक भारत जंग को आप ये समझें कि नहीं होगी, क्योंकि भारत वैसे चाहता है शुरू से ही। कभी वो बलूचिस्तान में जाफर ट्रेन का करता वाक़या, कभी वो बलूचिस्तान की आवाम को गुमराह करता है, उन पे इन्वेस्टमेंट करता है। इसका सबूत ये भी है कि भारतीय जासूस जो वहाँ पे इंडिया में आला ओहदों पर फायज हैं, वो गिरफ़्तार भी हुए। और अभी भी एक भारतीय फौजी इन्होंने गिरफ्तार किया। अब 2 इनके क्वाड जो जहाज जासूसी करने वाले हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराए हैं। आज भी राफेल 4 तैयारों ने मकबूजा कश्मीर से निकल के आज़ाद कश्मीर की तरफ आने की कोशिश की, जिसको हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार भगाया। पाकिस्तान तो नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन भारत जंग मसल्लत करना चाहता है और शुरू से ही कर रहा है। कभी अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से, कभी किसी हवाले से, कभी किसी हवाले से। अब इन्होंने जो पहलगाम वाला और उसका जो कहा जी कि हमारे विजिटर आए थे तो उनको वहाँ पे दहशतगर्दों ने मारा है, तो वो तो उनके खुद जनरल VP सिंह जो उनके चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारा इंटरनल मसला था, जिस पे उनको बरतरफ भी कर दिया गया। सर, भारत हमेशा इंटरनल मामलात हमारे पाकिस्तान पे क्यों सोचता रहता है? क्या उसका मकसद क्या है? वो क्या शो करना चाहता है? वो असल में अपनी आवाम को बरगला रहा है और कह रहा है जी कि हम जो हैं इनका पानी बंद कर देंगे। पानी क्या बंद कर सकते हैं? इंटरनेशनल जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उनके वॉयलेशन तो भारत क्या दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं कर सकता। तो ये एक ड्रामा कर रहे हैं और इस ड्रामे का जल्दी अंजाम ये होगा कि जिस तरह पहले इनका आया था जहाज़ और राफेल, उसको 2 जहाज़ से एक मार गिराया, पायलट भी पकड़ा। फिर इन्होंने निस्मजे करके अपने पायलट को से वापस भी ले लिया। तो इस तरह नहीं है जिस तरह ये इनका मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है जी कि पाकिस्तान ये कर रहा है या डर गया ये वो। पाकिस्तान की अवाम अभी भी आज भी आप देखें तो बॉर्डर पे खड़ी है अवाम। फौज तो अपनी जगह पे है, अवाम खड़ी है लड़ने के लिए कि आएँ जी लड़ें। सर, तो तो ये क्या इनको नजर नहीं आता कि इनकी अपनी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान की फौज मेरे पास हो तो मैं दुनिया पे हुक्मरानी करूं, तो हमारी फौज को इतना इजी क्यों लेते हैं सर? सर, इंडिया प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तानी आर्मी को, फौज पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो नंबर 1 है। वो इसलिए नंबर 1 है कि उसकी अवाम भी उसके साथ है। फौज से पहले आप देखें ना जाके अभी बॉर्डरों पे हमारी अवाम पहुंची हुई है लड़ने के लिए। तो आगे का जो आने वाला वक्त है, ये सिर्फ क्या इंटरनेशनल हमदर्दी लेने के लिए ओछे कंडे भारत कर रहा है, या इसमें वो अपने आप को, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है? देखें जी, भारत बेनकाब बुरी तरह हुआ है। बलूचिस्तान में भी और भी बहुत सारी जगहों पे इन्होंने हवाई हमले भी किए, बहुत सारी जगहों पे बेनकाब हो गया था। पूरी दुनिया इनके ख़िलाफ़ है, सारे ममालिक इनके ख़िलाफ़ है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तो ये शामिल है, भारत शामिल है। भारत के पायलट, जासूस, ऑफिसर सारे गिरफ्तार हैं। कुछ छोड़े हमने, कुछ अभी तक कैद में हैं। तो वो इंशाल्लाह छोड़ेंगे अब नहीं, पाकिस्तानी आर्मी अब नहीं छोड़ेगी इनको, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा जब तक इनका ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक भारत माफ़ी नहीं मांग लेता, भारत की फ़ौज या उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है। वो असल में चाह रहे थे, उनके इलेक्शन आ रहे हैं मोदी साहब के, तो वो चाह रहे थे इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे तो शायद वो दोबारा फिर इलेक्शन में इंतखाब हो जाएं। ऐसी बात नहीं है, उनकी फ़ौज में भी इतना दम नहीं है। आपने मीडिया में भी देखा होगा कि उनकी फ़ौज लड़ने के काबिल भी नहीं है। सर, वो सिर्फ ये समझते हैं कि जी हम फौज को आगे करेंगे और फिर आगे आके तो ये हमारी फौज के साथ कोई टकराव करेंगे, जबकि उनकी फौज को तो 100 जगह से इजाज़त लेना पड़ती है। हमारी फौज तो एकदम रेडी होती है टू डू एनीथिंग इन द वॉर। आप सही फरमा रहे हैं सरदार साहब, बिल्कुल इसी तरह है। फौज तो फौज है, हमारी अवाम को सिर्फ इशारा मिलने की देर है कि इंडिया ने हमला किया है, तो आप देखेंगे कि पूरी अवाम सबसे पहले आगे चली जाएगी। फौज कह रही है अवाम को कि आप पीछे जाए, हम हैं, हम लड़ेंगे इनसे। फौज कहती नहीं जी, हम भी लड़ेंगे आपके साथ।
تو سر کوئی اس توسط سے کوئی آپ انڈینس کو میسج دینا چاہیں تو ابھی دیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک اپر کلاس ہے ہندوؤں میں، جو کہ ان کے اپر کلاس ہے، پھر لوئر ہے، پھر میڈل ہے، پھر سب سے لوئر ہے۔ انہوں نے تو اپنے جو ہندو ہم کہتے ہیں، انہوں نے تو مندروں کی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ مندر جو ہے اپر کلاس کے لیے ہے، یہ سیکنڈ کلاس کے لیے ہے، تھرڈ کلاس کے لیے، فورتھ کلاس کے لیے ہے۔ میں انڈیا کے وزٹ پہ تھا کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے یہ خود بذات خود دیکھا ہے کہ مندروں میں بھی جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈیلٹ ہیں، فلانے ہیں، فلانے، تو آپ اس مندر میں آ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے لہذا مندر بنائے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنے مندروں میں ایک جگہ پہ نہیں جا سکتے تو ان کی فوج کیا ایک جگہ پہ آئے گی، یا ان کی عوام کیا ایک جگہ پہ آئے گی؟ ان کی عوام صوبے سب ڈیوائیڈڈ ہیں۔ یس جی، ہمارے ساتھ سینئر صحافی سیف اللہ صاحب صاحب موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے مندروں میں ایک جگہ یکجا نہیں ہے تو جنگ میں ایک جگہ یکجا کیسے ہوں گے؟ پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور اس کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہے ہیں۔ سر صاحب، جنگ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا جبکہ دونوں جو ممالک ہیں وہ ایٹمی پاور ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ دیکھیں، سٹارٹنگ تو روایتی جنگ ہوگی، اور انڈیا نے اگر یہ سوچا کہ جی ہم کوئی ایٹمی میزائل ماریں گے یا ایٹم بم کا وہ کریں گے، اس کے سوچنے سے پہلے ہماری فوج، ہماری عوام اس سے پہلے ایٹم بم مار دے۔ یہ تو سوچیں گے یا انڈیا والے بھارتی سوچیں گے یا پرمیشن لیں گے، دنیا سے لیں گے یا اپنے چیف سے لیں گے یا پرائم منسٹر کس سے لیں گے؟ لیکن میں بتا دوں آپ کو، ہماری فوج کو آلریڈی جو اجازت ہے کہ انڈیا اگر کوئی بھی حملہ کرتا تو فوری طور پہ اس کو جو ہے نا نیست و نابود کر دیں، تو یہ ہوگا۔ تو یعنی کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہماری فوج جو ہے ہر دم تیار اور کمر بستہ کھڑی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں سر، فوج تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہی تیار ہے 24 گھنٹے۔ ابھی تو عوام سرحدوں کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے۔ سرحدوں پہ ہماری عوام کو فوج کہہ رہی کہ آپ پیچھے جائیں، آپ یہاں پہ نہ آئیں، ہم کھڑے ہیں۔ فوج کہتی نہیں جی ہم بھی لڑیں گے ان ہندوؤں سے۔ یہ جذبہ ہے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم جو ہے بالکل فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر کوئی بھی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ حملے کرنے یہ دے رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں فوجی انڈیا کے۔ یعنی یہاں سے وہ ظاہر ہے اگر کوئی ایسا حملہ وہ کرتے ہیں یا ایسے چھوٹے چھوٹے وہ ایونٹ کر کے وہ یہ سچ سوچ رہے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں، تو ان کو تو نظر آ رہا ہوگا، اس لیے ان کی خاموشی ہے۔ یس، اب دیکھیں گے ان کا کتنا برا حال ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی انہوں نے ڈرامے کر لیے تھے نا بھارتیوں نے، وہ کر لیے۔ اب ہندیوں تیار ہو جاؤ، اب پاکستانی جو آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جی، پاکستانی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی خیر منائیں یا اپنی جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے رہیں اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جی، سردار ظہیر، مرکز ٹی وی، USA، اسلام آباد۔